السلام عليكم. في لا فيديو الرقم 8 من الكور ديال لا ميكانيك دو سوليد اللي غادي نحاولوا نديرو فيها جوج ديال لي شابيتر على فوا. دونك فوالا كما قلنا هاد لا فيديو هادي غادي نحاولوا نجمعوا فيها جوج ديال لي شابيتر. شابيتر 3 اللي هو لا جيومتري دو ماس، والشابتر رقم 4 اللي هو لا سينيتيك دو سوليد. علاش؟ حيت لا سينيتيك ما فيهاش بزاف، فيها غير شي علاقات اللي خاصكم تحفظوهم، والابليكاسيون ديالهم راه ساهلين. دوك اللي فيها الخدمه بزاف هي لا جيومتري ماس، ولكن غادي نحاولوا نعطيوها بطريقه اللي هي بسيطه، و في التمارين ان شاء الله غادي نحاولوا اننا نوضحوا داكشي بالديتاي ديالو. دونك غادي نبداو بلو سونتر دو ماس. Voilà le centre de masse ou bien le centre d'inertie. Une petite définition pour avoir de quoi s'agit-il. Alors, on appelle un centre d'inertie d'un solide le point G tel que l'intégrale sur le solide de vecteur JP d de M est égal à le vecteur nul. Donc, pour développer un petit peu cette relation, on va introduire la relation de Charles. Pour cela, GP est égal à GO plus OP. Donc, on va remplacer cette relation dans l'intégrale. Voilà l'intégrale de GO d de M plus l'intégrale de OP d de M. Donc, puisque cette intégrale-là dans la définition est nulle, alors ces deux intégrales sont aussi nulles. دونك فوالا باش تفهموا هادي غادي نشرحها لكم شويه بالعربيه. فوالا هاد او جي فاش كنقلبوها كانت في الاول جي او، فاش غنقلبوها غادي يخرج لنا واحد الموا هنايا على برا. دونك من بعد هاد او جي كلها غادي نخرجوها من الانتيغرال حيت ما عندهاش علاقه بلا ماس. الا شفتو باغ اكزومبل الا خدينا واحد السيرسو وبغينا نحددو ليه لو سونتر دو ماس ديالو، كنشوفو بانه كاين في الوسط وما كينتميش اصلا للبلاصه اللي كاينه فيها لا ماتير. فوالا دونك ما عندوش علاقه بالانتيغرال، غادي نخرجوه في الاخر غادي نلقاو بلي او جي كيساوي 1 سور ام l'intégral ديال او بي دي دو ام. Donc, par suite, les coordonnées de centre de masse كنحدوهم بهاد الطريقة هادي. دونك لا رولاسيون اللي كانت فاتت كتحدد او جي اون جينيرال كتلقى فيه اكس اي زد، ولكن في هاد لي 3 رولاسيون اللي فاتو دابا كتحدد اكس بوحدو و y بوحدو و زد بوحدو. هادي كتسهل عليك القضيه. ف باغ اكزومبل في واحد لوكا فاش كيكون زد اصلا ولا اكس ولا y، الاسقاط ديالهم على لوبجي كيلقاو كيعطيوك زيرو. دونك في هاد الحاله ما غاديش تحتاج اصلا تحددهم حيت ديجا هما كيساويو زيرو. فوالا كتحدد هذاك اللي كيهمك نتايا وغادي تختصر عليك لي كالكول. دونك في لوكا ديال واحد السيستيم كومبوزي كيكون عندنا ديجا لي سونتر دو ماس ديال لي
سوسي سيستيم اللي تيكونوا هذا السيستيم جلوبال، كنجمعوا لا ماس توتال ديالهم، دونك كنقسموا عليها فوالا، كنقولوا بلي لو سونتر دو ماس ديالو كيساوي لا سوماسيون من اي كيساوي واحد حتى ل ان ديال ام اي هي لا ماس بارسيال ديال لي سو سيستيم مضروبة في او جي اي، هو لو سونتر دو ماس ديال لي سو سيستيم. عندنا لي بروبريتي دو سيمتري، دونك فاش تيكون عندنا واحد solide homogène عنده ان élément de symétrie، يقدر يكون centre de symétrie، يقدر يكون plan de symétrie او لا l'axe de symétrie. في لو كان مثلا ديال سفير عندنا centre de symétrie، في لو كا ديال سيلندر عندنا axe de révolution، وفي السيلندر ايضا عندنا une infinité du plan de symétrie. اي بلان كيحتوي على لاكس دو ريفوليسيون كيتعتبر بلان دو سيمتري. دونك في هذا لوكا لو سونتر دو سيمتري كينتمي ليه، اي با فوالا تيسهل عليك عاوتاني الكالكول بلا ما تحسب اكس او يكريك، كتمشي ديريكتومون كتحسب زيد ولا داك لاكس اللي كيدوز في لو سونتر ديال السيلندر. عندنا un moment d'inertie par définition et moment d'inertie par rapport à un axe. Voilà, اللي كيدوز من O au porté par le vecteur unitaire U. Donc le moment d'inertie par rapport à un axe parfois كتلقاه كيرمزوا ليه I دلتا اللي كيساوي P H au carré d de M. دونك لو بوان بي كنختاروها في السوليد باش نديرو لانتيغرال على السوليد كامل، وهاد لو اش هي الاسقاط ديال لو بوان بي على داك لاكس دلتا اللي غادي نحسبو لو مومون دينيرسي بارابور ا ال. دونك فوالا فهاد لا غولاسيون هادي غادي نحاولو نديفلوبيوها وغادي نلقاو لي مومون d'inertie par rapport aux trois axes s'il s'agit d'un repère cartésien. Le A qui est égal à l'intégrale sur le solide de y au carré plus z au carré d de m, c'est le moment d'inertie par rapport à l'axe qui passe par O et porté par le vecteur unitaire x0, c'était l'axe OX. De même, le B est égal à l'intégrale sur le solide de x au carré plus y au carré d de m, c'est le moment d'inertie par rapport à l'axe OY. Et C, c'est le moment d'inertie par rapport à l'axe OZ. On a aussi les produits d'inertie. D qui est égal à l'intégrale sur le solide de Y fois Z d de M, c'est le produit d'inertie par rapport au plan OYZ. E est égal à l'intégrale sur le solide de X fois Z d de M, c'est le moment d'inertie par rapport au plan OXZ. Donc voilà, et le dernier, F est égal à l'intégrale sur le solide de X fois Y d de M, c'est le moment d'inertie par rapport au plan OXY. Donc ces quantités, on va les mettre dans une matrice tels que les moments d'inertie par rapport aux trois axes OX et OY, OZ sont dans la diagonale et les autres produits d'inertie par rapport aux trois plans sont dans la partie
inférieure et supérieure de la matrice. Donc voilà, parfois la matrice devient une matrice diagonale, c'est-à-dire la partie inférieure et la partie supérieure qui contient les produits d'inertie, il n'y a que des zéros. Donc cette base-là, on a calculé la matrice, s'appelle base principale d'inertie. Voilà, on a une autre partie, la symétrie matérielle. Lorsqu'on parle de la symétrie de matériel, donc on s'intéresse à la symétrie géométrique et la symétrie de répartition de masse. Donc en général, on a plusieurs cas. Pour cela, on va supposer un solide homogène admis, soit une symétrie sphérique, ou bien axe de symétrie de révolution, ou bien deux plans de symétrie. Donc, dans ces trois cas, la matrice d'inertie est diagonale. C'est-à-dire les produits d'inertie sont nuls. Donc voilà, on a un théorème appelé théorème de Huygens qui dit le moment d'inertie par rapport à l'axe delta est égal à le moment d'inertie par rapport à l'axe delta g plus m fois la distance au carré entre delta et delta g. دونك هاد لا غولاسيون هادي كنستعملوها بزاف فاش تيكون عندك باغ اكزومبل ان مومون دينيرسي في او وكيطلب منك تكالكوليه في جي، اولا تيكون عندك في جي وكيطلب منك تكالكوليه في دي. ديك الساعات كتستعمل هاد لا غولاسيون اللي هي ديجا ستاندار، ومن بعد كدير دي بيرميتاسيون فاش تلقى السؤال اللي طلب منك. فوالا عندنا بزاف ديال لي فورم ديال الاشكال، سيلندر، كوب، سفير، سوا بلان سوا كرو، demi sphère, parallélépipède, un cube. Donc plusieurs formes اللي خاصكم ضروري تعرفوا لو سونتر دو ماس ديالهم فين كاين ولا ماتريس دينيرسي ديالهم عاوتاني حتى هي خاصكم تعرفوها. فوالا من الافضل تحفظوها، ولا على الاقل غادي خصكم تعرفوا كيفاش تخرجوها، وهذاك هو المهم. حتى الا عرفتوا كيفاش تخرجوها ماشي بحال الا حفظتوها، حيت الامتحان راه كيوقع فيه الارتباك اي فوالا ممكن تنسى شي حاجه. مي هادو اللي ساهلين بزاف من الاحسن تحفظوهم وتعرفوا كيفاش، غير باش تربحوا الوقت فاش تحط لكم هذا الشيء في الامتحان. دونك هذا الشيء كامل غادي نشوفوه في التمارين، وغادي يبقاو مع الثاني لي فورم الاخرين. نتوما غادي تبقاو تجويو في هذا الشيء كامل. بارفوا تيحول لك لو سونس ديال لو روبير، ولا تيلعب لك على لي زاكس. دونك هاد لي تروك كاملين خصكم تعرفوهم.
دونك فهادوك لي زانتيغرال فاش كنبغيو نكالكيليو لي مون دينيرسي ولا لو سونتر دينيرسي كنستعملوا هاد لو تيرم الاخر اللي تيكون دائما في الاخر ديال شاك انتيغرال اللي هو دي دو ام. فوالا. ف في لو كا دون ديستريبيسيون لينيك تنديرو دي دو ام ايتيغال لامدا فوا دي دو ال. Le cas d'une distribution surfacique est égal à d de m est égal à sigma fois d de s. Le cas d'une distribution volumique, d de m est égal à ρ fois d de v. Donc, هاد اللعيبات هادو كاملين عندهم les expressions ديالهم اللي هما différents. Par exemple, في السيلندر ماشي هو في السفير، ديسك فاش كنلعبو في لو بلان ماشي هو في سور ان اكس او لا سور اون سيرفاس. دونك داكشي كامل غادي نشوفو دابا. غادي ننتقلو لو quatrième chapitre, la cinétique du solide. On va commencer par le torsor cinétique. Donc le torsor cinétique, notez c'est du système matériel par rapport à R0 qui est défini en A est égal à RC, c'est la résultante cinétique, et sigma en A c'est le moment cinétique. Donc voilà, la résultante Léa RC est égale à l'intégrale P كنتمي notre système matériel وكنديرو l'intégrale V de P par rapport à R0 fois D de M. Par contre, le moment cinétique est égal à l'intégrale sur notre système matériel de AP vectoriel V de P par rapport à R0 D de M. Donc, كما شفنا في لي تورسور و لا غولاسيون دو فارينيوم حتى هنا عندنا la loi du transport des moments cinétiques. Pour cela, on va écrire le moment cinétique en A est égal au moment cinétique en B plus mv de G par rapport à R0 vectoriel PA. Donc, mv de G par rapport à R0 هي la résultante cinétique. من بعد غادي نمشيو لو تورسور ديناميك. دونك الا شفتو معايا هاد لي غولاسيون راه ساهلين نحفظهم ولابليكاسيون ديالهم راه كتكون ساهله وبزاف. هادشي قرينا غير في لا سينيماتيك وغادي فاش كتستعمل هاد لا ماتريس وهاد الروينه هادي راه غادي تقرا قرينا في لو شابيتر 3 ديال لا جيومتري دو ماس. دونك جوستومون لابليكاسيون اللي كدير فوالا. دونك خصك غير تحفظ لا غولاسيون كيما هي. دونك فوالا ديك الساعه تخدمنا بلا فيتيس في لو مومون سينيتيك. دابا غادي نخدمو بلاكسيليراسيون. دونك لو مومون ديناميك كنرمزو ليه بالدي ديال واحد السيستيم ماتيريال بارابور ار زيرو حتى هو كيديفيني في واحد لو بوين ديتيرميني. دونك ici on définit notre moment dynamique au point A. Voilà, RD qui est égal à l'intégrale de l'accélération du point P par rapport à R0 d de M. Par suite, on va écrire ici M fois l'accélération de G par rapport à R0. Donc c'est simple. Le moment dynamique qui est égal à l'intégrale de AP vectoriel l'accélération de P par rapport à R0 d de M. دونك فوالا واخا كيبان هاد الانتيغرال وصعيب لو برودوي فيكتوريال الداخل ديال الانتيغرال و دي دو ام وهادشي في شكل راه ساهل. غير واحد ليكزيرسيس ولا جوج غادي يبان لك هادشي بحال الماء. دونك غادي نشوفو لا غولاسيون دو transport de moment dynamique بحال كيما الاولى ديال لا غولاسيون دو transport دي مومون سينيتيك. دونك هنا غادي نقولوا بلي لو مومون ديناميك اون ا كي تيغالا لو مومون ديناميك اون بي بلس ار دي هي لا ريزلتون ديناميك اللي كتساوي لاكسيليراسيون دو جي فوا ام برودوي فيكتوريال بي ا.
من بعد غادي نشوفوا la relation entre les deux, c'est-à-dire la relation entre la résultante cinétique et la résultante dynamique et la relation entre le moment cinétique et le moment dynamique. Voilà, la résultante dynamique est égale à tout simplement la dérivée par rapport au temps dans R0 ديال la résultante cinétique et le moment dynamique est égal à la dérivée par rapport au temps du moment cinétique plus V de A par rapport à R0 vectoriel RC. عندنا جوج ديال لي كا particulier فاش كيسهلوا علينا un petit peu les calculs. Le premier cas, si la vitesse de A est égale à 0. Voilà. Ou bien G est confondu avec A. Dans ce cas-là, tout simplement, le moment dynamique est égal à la dérivée par rapport au temps du moment cinétique dans R0. Donc, في هذه الحالة هذه غادي نكالكوليو لو مومون سينيتيك في واحد لو بوين اللي كتنتمي للسوليد في لي كاب بريسيدون اللي فاتوا. دونك لو A c'est un point quelconque. ماشي دونك à ce moment-là A appartient au solide. Voilà, le moment cinétique en A est égal à M fois HG produit vectoriel V de A par rapport à R0, donc plus la matrice d'un autre solide en A fois oméga de S par rapport à R0 sur le vecteur rotation de solide par rapport à R0. Maintenant, on va passer à l'énergie cinétique. Donc, notez T de notre système matériel par rapport à R0 qui est égal à 1 demi l'intégrale de V au carré de P par rapport à R0 d de M. Donc on a un théorème qui va simplifier un petit peu la tâche. Voilà, donc au lieu de calculer l'intégrale précédente, on a le double de l'énergie cinétique est égal à le produit croisé du torseur cinétique et le torseur cinématique. Donc, c'est-à-dire la résultante du torseur cinétique fois le moment du torseur cinématique plus la résultante du torseur cinématique fois le moment du torseur cinétique est égal à le double de l'énergie cinétique. Donc par exemple, on a un moment cinétique en A et la vitesse de A par rapport à R0 de notre solide. Donc, pour calculer l'énergie cinétique, il suffit de faire un produit croisé entre les deux torseurs cinématiques et cinétiques. Et voilà, on va diviser par 2 puisque le double de l'énergie cinétique qui est égal à le produit croisé du torseur cinétique et le torseur cinématique. Donc, il est trop simple. Les exercices تيقول لك اولا بعد غادي تكالكولي لو طورسور سينيماتيك من بعد تيقول لك كالكولي لو طورسور سينيماتيك ومن بعد تيقول لك تكالكولي لينيرجي سينيتيك. دونك بلا ما تستعمل هذيك العلاقه في شكال طويله ولا ديك العلاقه الاخرى اللي فيها لانتيغرال او بيان اللي فيها لا ماتريس وداكشي. دونك كتجي ديريكتومون كدير هاد لو برودوي كروزي فوالا كيعطيك لينيرجي سينيتيك ديريكتومون. دونك في الاخر راه غادي يكون عندنا واحد الغولاسيون طويله بزاف. دونك غادي تبان صعيبه مي غير في الحفاظه ديالها غادي تكون معنكشه شويه حيت داكشي ما خصكش تقلب حتى شي حاجه. دونك فوالا كل حاجه خصها تكون في بلاصتها مي فوالا في لابليكاسيون ديالها غادي تكون سهله. دونك لينيرجي سينيتيك دون سوليد donc غادي تساوي 1 demi mv au carré de a par rapport à r0 plus 1 demi le transposé de vecteur rotation fois la matrice de notre solide calculée en
A fois le vecteur rotation plus M fois le vecteur rotation produit scalaire avec HG, produit vectoriel V de A par rapport à R0. Donc طويلة بزاف ولكن l'application ديالها غادي تكون سهلة شوية. Donc c'est terminé avec ces deux chapitres et la suite on va voir des exercices pour comprendre de quoi s'agit-il et comprendre le cours par cœur. Euh, je crois que c'est fini et on se revoit dans la vidéo prochaine et à bientôt.